जहाँ पर न्याय मान हुए तान मान राम बोली नाम आज मने भाविब ये प्रहलाद ज्ञान नंदन राम बोली नाम कौन गाई तु श्री आपण मन कृष्ण बोली नाम जहाँ जहाँ परा दे मोर गुरुदेव जान राम बोली नाम गुरुदेव मोर परा हेले दैतारी बारिक कृष्ण बोली नाम द्वितीय मोर गुरुदेव हेले विजय महापात्र राम बोली नाम खोर्धा जिला चंडेश्वर तांकर निवास कृष्ण बोली नाम दूरे थाई गुरुदेव आज प्रणाम घेनिब राम बोली नाम आपण माने परा आज्ञा मोर गुरुदेव कृष्ण बोली नाम आज तुम आशीर्वाद रे पहली कीर्तन गाइब राम बोली नाम टप परा करिबा पाई हे समय निउन कांता बोली नाम यहाँ जहाँ न्याय परा आज्ञा करिबा तान मान कृष्ण बोली नाम ये देला रे वृंदावन मुरली धारे राधे राम बोली नाम किए देला रे वृंदावन मुरली धारे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय आज की आनंद जय हे बरण्य गुणग्राही विवेक महोदय माने जो भगवान ऊपर आपण मानकर चारिपद कथा आधारित को नबा बेसी समय तो नबानी भोजी भात आपणकर प्रसाद सेवन आयोजन करा जायछि गहली चहली समय यार भितर कोन चारिपद कथा आपण मानक पाखरे मु कहिबी कबीरदास कहले जग में सुंदर है दो नाम चाहि कृष्ण को हैया राम ए बापा ये जग कहले पृथ्वी पृथ्वी रे दीटा नाम सुंदर गोटे हला राम गोटे हला कृष्ण भगवान की आज्ञा आपण मानकर आज कृष्ण कथा कहवा प्रयास करिछि गाँव ना कृष्णपुर कृष्ण रस आ गौर रस को लेकर कीर्तन ये बरा नाम संकीर्तन यार भीतर देकर आम गतानुगति करवा हे बरण्य गुणग्राही विवेक महोदय माने गोटाए पद कवि कहले कौन कहले कर आहे साधु जन माने मन एक ध्यान तर्ण डेरी कमलन यान कर्ण डेरे कमलन यान कली कालो संघात से ऊपर कली संघात से ऊपर राधे कली संघात संशय नथिब काल दंड थाको आहा कला करे अंधार प्राय कला कर अंधार प्राय अरे कृष्ण कथा श्रवण रे दूरित जय
की हे मोर बरण्य साहित्य अनुरागी दर्शक कदम आपण मान पाखरे चारिपद कथा कहबी जो कृष्णकर कथा आपण माने श्रवण करिवा रे कवि कहले हे साधु सजन माने कर्णडेरी कमल नयन कथा को कमल कहले आज्ञा पदम पदम नयन धारण करथिबा प्रभुंकर कथा को आमे जबे कर्णबिल रे श्रवण करिवा कलीर कराळ गति आज्ञा कलमस कहले पाप ये काल आज्ञा जमर कराल गति रे आपण मान को भय नथिबो ना ना आसंतु आज्ञा सेई भगवान कृष्णकर कथा को आमे श्रवण करिबा अंधार रोजिया आलोकर संधान दियंती कलाकर कहले चंद्र चंद्र ये विशाल पृथ्वी को आपणकर अंधार दूरीभूत करी जिया आलोकर संधान दियंती से कृष्ण चंद्र भला जल धरा विहो नासी धनंजय हस्तिना बाहुड़ी बार दंड दिबा आज्ञा थाऊ अस्त दिबा कर धूम्र वर्ण मोहिर भोला शिवा उलुक याराप करंती घन घन शिवा उलुक राप करंती प्रकंपित पार्थ बहुबार नेत्र प्रकंपित गात्र कृष्ण को पूछे कारण शिवा उलुक पाप करंती घन घन शिवा उलुक राप करंती भगवान की जय हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय मान जे नाटुआ नटवर धारी भगवान कृष्ण तांकरी उपरे कथाटी आधारित जे हेले महाभारत युद्धर अग्रनायक आज्ञा संगठनर अग्रणी संजय ज्वर करणी सचराचर व्यक्ताव्यक्त क्षराक्षर नीतिया नीति ओ शाश्वत विचित्र लीला विलासकारी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ए बाबू सेदिन भक्त भाव प्रभु बंधा सेदिन प्रभु को जने भक्त बांधी देछि रे सेदिन आज्ञा भक्त केवल भगवान को बांधार बल आज्ञा भक्त पाखे अच्छी यार ऊपर आधारित गोटाए पद मन पड़ जाए बालुगुआ आज्ञा गुंडुरपुर साई रे घर नैष्टिक ब्राह्मण परिवार रे जन्म आज्ञा ललित मोहन मिश्र महोदय आमे जहां को आज्ञा सम्मान सहित डाकू ललित भाईना बोली ललित भाईना रोसईटा जमिति पदटा मध्य सेमिति ना नाटा जमिति ललित पदटा सेमिति ललित ललित केते ललित माधुर्यर पद कला भावे बांधीण थरे ये बापा सारथी कला अर्जुन सारथी कला अर्जुन सारथी कला अर्जुन ये भावे बांधीण थरे सारथी कला अर्जुन सारथी कला अर्जुन सारथी कला अर्जुन भाव्य शिशु प्रहलाद भाव्य शिशु प्रहलाद तंबरे कला दर्शन भावरे भावरे मन भाव नंदन नंदन भावरे भावरे मन भाव्य भाव लगाइले भाव्य भाव
ପୁଅ ମାପ ଧନ ଭାବରେ ଭାବରେ ମନ ବାବ ଶ୍ରୀ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ ବାବରେ ମନ ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କହିଲେ ଭାବରେ ଭାବରେ ମନ ଭାବତୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ହେଲାନି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ହେଲାନି ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ହେଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ କବିଙ୍କର ଲେଖା ରହିଲା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ୟାର ମାନେଟା କଣ ୟାର ମାନେଟା କଣ ଏ ବାପା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଲେଖ ଲେଖିକି ପଢିବ ଏପଟୁ ପଢିବ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବାମ ପଟୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ପଢିବା ହବ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏପଟୁ ପଢିଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେପଟୁ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମପରା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ କାଢି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ କାଢି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିଥାଏ ପୁରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିଥାଏ ପଡି ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ ଆମ ଗାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଡ଼ା ହେ ତମ ଗାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଉ କୂଅରେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଅଛି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଗରା ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦବ ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲ ହେଇକି ରହିବ ନା ତେଣୁ ଜାଗାଟା କଣ ହବ ନା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେଇଆ କଣ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ ଏପଟୁ ପଢିବୁ ଯାହା ସେପଟୁ ପଢିବୁ ସେଇଆ ତେଣୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନକୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଜନ କରିବା ଅମାପ ଧନ ଗୁଡାକ ପାଇବାରେ ଅମାପ ଧନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧନକୁ ମାପି ହବନି ଅମାପ ଏ ବାପା ଅ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ କାତାୟନ ସଂହିତାର ଋଷି କାତାୟନ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଅକାର ବାସୁଦେବ ସ୍ୟାତ ଆକାରସ୍ତୁ ପିତାମହ ଇକାର ଉଚ୍ୟତେ କର୍ମ ୟା ଉକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଚ୍ୟତେ ଯା ହଉ ପୁଅ ନାଁଟି କଣ ଯା ହଉ ସୌମ୍ୟଜିତ ଯା ହଉ ସୌମ୍ୟଜିତ ସୁଆଳ ସିଂହ ନାମକ ପୁଅ ବାପାରେ ଯା ହଉ 40ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେଣି ମୁଁ ତ କିଛି ପୁଅକୁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଦବନି ଦବା କଣ କାହିଁକି ଦବନି କଣ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା ପଚାରୁଛ କହିଲା କାହିଁକି ଦବନି କଣ ତମେ ପଇସା ପାଇଲ ତାକୁ କୋଉଟା କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଚକୋଲେଟ କି କଣ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କି ନହେଲେ କଣ ଦବ ନା ତମର ପୁରା ଗୁଡିଆ ହାର ଗୁଡିଆ ହାରରେ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ତମର ଖଜା ପିଠା ଟିକେ କଣ ଛଣାଛଣି ତ କରୁଥବ ତାକୁ ଟିକେ ଦଉନ ଟିକେ ତାକୁ କଣ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଦିଅ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ମୋ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଯାହା ହଉ ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲ କୃଷ୍ଣପୁରରେ ଓଡିଶା ସାରା ଆଉ କଣ ମୁଁ କଣ ମୋଚି ପିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ 10-20 ଜଣ ଜାତିରେ ଗୁଡିଆ ପିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଡିଆ ପିଲା ଧର୍ମ ଆଉ କଣ ତମେ ରଖିଲେ ତମ ମାଳି ପିଲେ ପରା ଦୋକାନ କଲଣି ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲେ ପରା ଜଳଖିଆ ବିକିଲଣି ଆଉ କଣ କାହା ଧର୍ମ କିଏ ରଖିଛି କି ରେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁଡିଆ ହର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ଖଜା ପିଠା ତିଆରି କରିବୁ ଲିଆ ଖଇ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଧୁଆ ଗୁଡିଆ ଅଗାଧୁଆ ନ ଗାଧେଇକି ଆମେ ଲିଆ ଭାଜିକିରି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ କଣ ଗୁଡିଆ ହର ଲିଆ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡିଆ ପିଲେ ଖଜା ବିକୁ ନାହାନ୍ତି କଲା କାଳକୁ କଥା ହେଲା ନୂଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଆ या कालକୁ କଥା ହେଲା ନୂଆ କାଳକୁ କଥା ହେଲା ନୂଆରେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଆ କାଳକୁ କଥା ହେଲା ନୂଆ ହଉ ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ବୁଝିଲେ ବିଛୁଆତି ପୁଆରେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଆରେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଆ କାଳକୁ କଥା ହେଲା ନୂଆ ଲୋକନାଥ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ହରିପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକନାଥଙ୍କର କହିଲେ ଇଏ ନୂଆ ଯୁଗରେ ନୂଆ ହବ ନୂଆ କଥା ତମେ ମାଳି ପିଲେ ବାବା ଦିଅ ଦେଉଳ କାମ କରିବା କଥା ତମେ ଆଉ କରୁଛ ନାଇଁ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗାଈ ଜଗିବା କଥା ଆଉ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଛି ନାଇଁ 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 ବାରିକ ପିଲା ବାପା ସେଲୁନ କରିବ ଚୁଟି କାଟିବ ସେଇ ଗୋଟାକ ଅଛି ଏବେ ବି ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କଲେଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କାହା ଧର୍ମ କେହି ରଖି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଯାହା ଧର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହରେଇ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଜାତିରେ ଗୁଡିଆ ପିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ କିଛି ଜଳିଖିଆ ଦେବି ଜଳିଖିଆ ଦିଅ ଜଳିଖିଆ ସେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା 10টাର ଜଳିଖିଆ ନହେଲେ ଦିଅ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛୁ ଶୁଣ ଲେଖିଲେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ମଣ୍ଡନ ରସଗୋଲା ଧିନାୟକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କସୁଡ଼ି ଶୈବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କିଛି ବୁଝିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିଲିନି ପୁରୀ ପୁରୀ ଯୋଉ ଛାଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି ଅଟାରେ ତେଲରେ ପକେଇକିରି ଛାଣିକି ଦିଅନ୍ତି ତରକାରୀ ଭୁଗୁନି କରିକିରି ବିକନ୍ତି ଗୁଡିଆହାର ଲୋକମାନେ ହେଲା ପୁରୀ ତରକାରୀ ମଣ୍ଡନ ରସଗୋଲା ଛେନାରେ ତିଆରି ହେଇକିରି ଯୋଉ ଭାସୁଥବ ସେଇ ହଉଛି ରସଗୋଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା 3 କୁଣିଆ ହେଇକିରି କଟା ହେଇକିରି ସେତେ ଭିତରେ ପୁର ଥବ ସେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖେଚୁଡ଼ି ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଖେଚୁଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକିରି ଓ ଏଇଟା ତମେ କରୋନା ଦେଉଳରେ ଖେଚୁଡ଼ି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିଅଙ୍କର ହାଉ ଇଏ ମାଳିଙ୍କର ଭାଉ ଇଏ ସବୁତକ ଖାଇକି ଦିଅ ଖାଇକି ଦେଉଳ ଖାଇଦେବେ ଭୋଗ ନ ଦବ ମାଳିକି କେବେ ଭୋଗ ନ ଦେବ ମାଳିକି କେବେ ଭୋଗ ନ ଦବ ମାଳିକି କେବେ ଭୋଗ ନ ଦେବ ମାଳିକି କେବେ ବିଲ ନ ଦବ ତଳିକି କେବେ ବିଲ ନ ଦେବ ତଳିକି ଟଙ୍କା କରଜ ନ ଦବ ଶାଳିକି ଟଙ୍କା କରଜ ନ ଦେବ ଶାଳିକି ମୁଁ ସାର୍ ଦେଇଛି କାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଶାଳି ମାଗିଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଲାଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଧ ମୂଳ କିଏ ପାଇବ ସାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଯାଉଛି ତାକୁ ମାଗିବାକୁ ସିଏ ତ ଫେଙ୍କିନି ହସି ଦେଇକିରି ମୋ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ହାତ ପକେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ମାଗି ପାରୁନି ଆଉ ଆରେ ସୁଧ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯେବେ ଶାଳି ଘରକୁ ଭିଣେଇ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦିଏ ସେ ସୁଧ ତ ବାବା ଦୂରର କଥା ମୂଳ ବୁଡିବ ସେ ତ ମୂଳ ବୁଡିଗଲା ହିଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମାଳିକି ଯେବେ ଭୋଗ ଦବ ସିଏ ଦିଅ ଖାଇକି ଖଟୁଲି ଖାଇବେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ସେଦିନ କହିଲା ଆମ ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ ଆଜି 4 ଜଣ ଭୋଗ ବସେଇଥିଲେ କହିଲା ଆରେ ଚାଉଳ ଦିଶରେ ହବ ହେଲା ଯାଇ 250 ହବ ହେଲା ମତେ ବାଟ ଯାକ ହିସାବ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯାହା ହଉ ତମେ ଆଉ କାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଠକିକିରି ବାବା ତମର ବିଲ ବାଡ଼ି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖାଇଗଲ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇଲେ ବାପା ଭଲ ନୁହଁ ନାଇଁ 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 ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କଣ ସେଇ ଖେଚୁଡ଼ି କଥା କହିଲି ଆଉ କୋଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଇଏ ବାପା ଆଉ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଛଣା ପୁରୀ କଥା ପୁରୀ ଛଣା ଏ ଛଣା ପୁରୀ ଖା ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହବ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେଣି କଲିକି ହବ ମରି ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କୋଉ ପୁରୀ ସିଏ ପୁରୀ କଥା ସାଉ କଣ ଦବ ଆଉ କୋଉ ପୁରୀ କହିଲା ଭାରତ କାସାରେ ଉତ୍କଳ କମଳ ଭାରତ କାସାରେ ଉତ୍କଳ କମଳ ଭାରତ କାସାରେ ଉତ୍କଳ କମଳ ଭାରତ କାସାରେ ଉତ୍କଳ କମଳ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ କବି କହିଲେ ଇଏ ଭାରତଟା ଯଦି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉତ୍କଳ ହେଲା କମଳ ଇଏ ଉତ୍କଳ କହିଲେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଦମ ଏ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି
बर्दम ओडिशा हल्ला पदम पद्म ये भारत का सारे उदुकल कमल ओडिशा हल्ला पदम ता मध्य केशर पुण्य नीलाचल ये ओडिशा जदि हल्ला पदम पदम फुलर आज्ञा पापरे केशर थाए केशर होउची आपणकर नीलाचल जो नीलाचल धाम रे प्रभु मोर विराजमान करिछि धन्य धन्य नयागढ़ जिला भागवत प्रधान पदुटे कहले रे कहले बका संढा घा ये बलिया से जगा कालिया को भजु थारे कालिया को भजो थारे बगा कालिया को भजो थारे बका संढा घा दलिया से जगा कालिया को भजु थारे कालिया को भजो थारे मन कालिया को भजु थारे अरे नील नग चूले नील नदी कूले नील नग कूले नील नदी चूले नील नग चूले नील नदी कूले नील नग चूले नील नदी कूले बिराजु अछि ता गारे बिराजु अछि ता गारे भला विराजो चेता गारे बोलानंद कंद भगवान की जय नील सिंधु कूलरे जो प्रभुंकर आज्ञा मंदिर मंदिर जी बड़ देउल रे बसी छंदी आपण मानकर कहला जगमोहन रूप धरी आज्ञा नील कंदरे विजे करी नील कंदरे विजे करी प्रभु नील कंदरे विजे करे जगमोहन रूप आज्ञा नीलकंदर जे विराजमान करिछन्ति जगतर नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ तांकर जागार ना हैला पुरी पुरी जे सकल घटरे पुरी की अछि आज्ञा ब्रह्म मु सेई पुरी कथा कहूछ रे हे भगवान मु को पुरी कथा कहली तमे खाइबा पुरी कथा कहिलो ये खाइबा पुरी नुह आओ जो क्षेत्रर ना होउची पुरी जे पुरी के मंडन करी की बसिछन्ति हां भाई कंधनागड़ मोचिया साहू से दिन पूरी पूरी छाणुला पर दिन मु खाई बुआ बुआ ए तारी कथा मोर सारे मन पड़ी जा हो बाबा बाबा छोटिया लोकुटे हेछ ना हां सारे चाउल गौनी टिए गोटे थर रे खाइयो हां सारे मु 10टा पूरी खाइथिली भुगुनी डंकिया बदी डंकिया हां मरी गले 6 मास खाइबे बिलुआ इमिते सब गोटे बाबा कोठी मिलिबो ना नाही 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 सारे तनो कहिवार अर्थ आज्ञा खाइबा पुरी कथा नु हो आउ जो क्षेत्रर नाम पुरी जो पुरी रे मो प्रभु बसिछि ता पाख पद आण हे मो ज्ञानी बाबा माने लक्ष्य करिवे हां कला चारु चकानयन होई पलकहीन होई गोलकहीन होई गोलकहीन आहा चारु चकानयन होई पलकहीन होई पलकहीन होई पलकहीन आहा बसी रत्न सिंहासन बसी रत्न सिंहासन आहा इंद्र चंद्र तपन शून्य जड़ पवन शून्य जल पवन राधे राधे जल पवन तुम तेजरे महियान तुम तेजरे बलियान हे जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଚାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର कुमार कवि अरक्षित प्रधानकर भाषा आज्ञा कहले हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जी पलक भिन्न ही आज्ञा बसी पुरी की आज्ञा जगिगिरी समस्त आखिरे पता अच्छी जगन्नाथ आखिरे पता नहीं रे पलक नहीं जदि पलक रही पता पड़ प्रलय हेब रे चंडबाबू टिकिया लक्ष्य कर आपण मानकर सेदिन आज्ञा जो जगतर नाथ जगन्नाथ कहले पूरी तरकारी तरकारी कहले खाइबा तरकारी नुह आउ हे माँ माने जे बापा माने तर्की मानकर ओइरी तर्की मानकर जे शत्रु आज्ञा सही जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु सही नारायण मोर चतुर्धामूर्त हौ नाटा टिके कहतु आज्ञा बहुत स्नेही सिना नाटा मुझे मन रखिनी जलंधर बाबू 20टी भारतीय मुद्रा प्रदान करिसंती सेदिन आपण मानकर सुंदर कथा जगन्नाथ संस्कृति ऊपर याकू कहा जाए आज्ञा प्रासंगिक प्रश्न प्रासंगिक किछि लोक अछंदी अप्रासंगिक कथा पचारि धरंतु आज्ञा मु रामायण गाउछि ता भितर महाभारत प्रश्न पचारि महाभारत गाउछि जगन्नाथ संस्कृति कथा पचारि तनु याकू आज्ञा कहि कहि कहा जीवनी दर्शक बोली अप्रासंगिक कथा कहिले हबो नाइ ठीक है प्रासंगिक कथा जलंधर बाबू पचारछंती जगन्नाथ महाप्रभुंकर बलभद्र महाप्रभुंकर कहीं आज्ञा कली जुआर हाथ पाद रहिलानी जो जगतर नाथ जगन्नाथ परा कर्म फल आज्ञा छाड़नी ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहीदेले बोला कर्म करिब ना मते कर्म करिब ना मते फलिब कर्म रायते फलिब कर्म रायते चंड बाबू आज्ञा कर्म अनुसार ईश्वर फल दियन सेदिन उद्धव को कहले उद्धव मु जो कर्म करिचे कर्म फल मते काटी नै मु मध्य काटी परिबि ए बाबा जो जगतर नाथ जगन्नाथ आपण मान कर आज नीलाचल रे कली जुगारे प्रभु मोर विद्यमान एपटा भाई सेपटा भाई मझिरे भौणी एमिति का दियो आज्ञा कोठी देखिछन नाइ सब ठाकुरंग पाखरे निजर स्त्री अछि राम सीता लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती बाबा एमती आज्ञा आपण मानकर जेते ठाकुर ठाकुराणी मंदिर कि बड़ देउल रे कोन लक्ष्मी पई जागा हो नथला हैं नाइ आपण मानकर तीन ठाकुर बसे छन्दे दारू मृति दाढ़रे कोन लक्ष्मी करी बसे थले हेइ न थांता बसितले किंतु जगन्नाथ संस्कृति शिखिया होछि कोन देखंतु आज्ञा प्रभु ये जगत को देखै दैछि कहला बाबू माने स्त्री की पाखरे रखन नाइ सेदिन त्रेतया जुग रामायण बापा लोकनाथ कर कहले कहले तीनिता बाद्य ये बाय ककुआ कळ रे बाय ककुआ कळ तीनि पाद भूमि देण बळी गोला पाताल तीनि पाद भूमि देण बळी गोला पाताल तीनि पाद भूमि देण बळी गोला पाताल आज्ञा तीन जन गले बन को सीता नेला रावण रे सीता नेला रावण तीनिटा बाटरे बाट हईराण से हईराण बाट हईराण
ତିନିଟା ବାଟରେ ବାଟୋଇ ହୁଅ ଇହ ଇରାଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତିନି ପାଦ ଦାନ ଦେଲା କିଏ ସେ ନା ବଳି ପାତାଳଗାମୀ ହେଲା। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଯିବା ପାଇଁ ତ କୈକେୟୀ କହିନଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ନାଇଁ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ରଜା ହବ ରାମ, ତୁ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ କହିଦେଲେ ମା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ବଡ ପୁଅଟା ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ଯିବ। ସେଦିନ ସୁମିତ୍ରା କହିଦେଲେ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତେ କଥା ରାଣୀ କଲେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତେ କଥା ରାଣୀ କଲେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦେବୀ କଲେ କହନ୍ତା ଯେ ଏତେ କହି ଏତେ କହି ଏତେ କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ ଏତେ କହି ଏତେ କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଙ୍କୋଇଗଡ଼ର କବି ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେ ପାଳିଆ ଆଇଲେ ଏଇଥିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ତମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଧରା ପକେଇଦେବି। ତେଣୁ ସେଦିନ ବାପା କୈକେୟୀ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ପାଖରେ ରାମ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଣିଦେଲେ ସୁମିତ୍ରା ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଭାଇ କହିଲା ରାମ ବନେ ଯାଉ ଅଛି ଯାଅ ସୌମିତ୍ରୀ। ରାମ ବନେ ଯାଅ ଅଛି ଯାଅ ସୌମିତ୍ରୀ। ରାମ ବନେ ଯାଉ ଅଛି ଯାଅ ସୌମିତ୍ରୀ। ରାମ ବନେ ଯାଅ ଅଛି ଯାଅ ସୌମିତ୍ରୀ। ସଙ୍ଗତରେ ଯାଅ ବାବୁ ସେ ବୁଝିବୁ ନୀତିରେ ବନଗିରିରେ 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 ବିଚାରିବୁ ଅଜ ଧ୍ୟାନ ଗରିରେ ବନଗିରିରେ ବନଗିରିରେ ବିଚାରିବୁ ଅଜ ଧ୍ୟାନ ଗରିରେ। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମା ଡାକିଦେଲେ ବାବାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୈକେୟୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପାରେ ସେଦିନ ଜିଦ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ରଜା ହବ। କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମା ରାମାୟଣ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ନା କୈକେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସୁମିତ୍ରା ପାଖରେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି ମୋ ଧନରେ ତୁ ଆଜି ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ନା ରାତ୍ରରେ ଉଜାଗର ରହିବୁ ବାପାରେ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ରାମଙ୍କୁ ବାପାରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ବାପା ଠାରୁ ଅଧିକା ଭକ୍ତି କରିବୁ ରେ।
आज्ञा ठीक थिला जदि राम लक्ष्मण जाइथांते किछ असुविधा हे न थांता ना 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 किंतु एते बेले सुनी देला मां जानकी स्वामी कहउचंदी जंगल को जिबे आज्ञा मां जानकी सेदिन कथा देले कहिले हे प्रभु कलास ब्राहार हुअन्ते एते कहि रघुपति ब्राहार हुअन्ते एते कहि रघुपति आहा श्री राम को चाही कहे जनक दुहिती आहे जीवर जीवन आहे जीवर जीवन आहे जीवन आहा तुम्हे बन गले स्वामी मुहि जीवी बन आहे जीवर जीवन आहे जीवर जीवन तुम्भ बिना बसन भूषण अलंकार तुम्भ बिना बसन भूषण अलंकार आहा शयन भोजन लागे विष परकार तुम्हें जीवन मोहर तुम्हें जीवन मोहर तुम्हें जीवन मोहर चलिला माँ जानकी कांदिले छंड बाबू केमिति हबो ए मालो हाँ ये परा अनंगन दे किमिति भीड़ किरि पकौछ तमे देखो न अरे बापा रे भंज साहित्य आउ आज्ञा अनंगଙ୍କ लेखा को टाली करबा आज्ञा दीटा जाक समा भंजଙ୍କ ठारू आहुरी अनंग नरेंद्र क्लिष्टक भाषा को प्रयोग करछंती ये सब गुडा को छांद छांद जे छंदी हे के थाए सिया छांद आउ 14 अक्षरी 20 अक्षरी 16 अक्षरी तो गायक गपियो तनु याकू गाइले गायक पाली धइले पाली आवाजा बजैले गायक ना तेणु सेदिन जानकी कहले हे स्वामी आपण जेबे जिबे मु केमती बंचीबी सीता जीवा पाई नथिला सेदिन आज्ञा स्त्री जेते बेले कांदिले भगवान राम कहले हेला मो संगरे तमे आसो तेणु तीन जण आज्ञा जेते बेले नारी की नै की गले विपद नारी होची आज्ञा मस्तक रे गोटे सिंदूर लागे रेड सिंबल आपण मानकर लाल रंगर सिंदूर जोटे देखि देबे लाल कथा आपण मानकर सेठी विपद सीता को सांगर नै करी सुंदरिया नारी की गले बोली सेदिन आज्ञा रावण आसिक चोरी करके नेला एते कथा हैला जदि सीता न जाई थांते एते कथा हेई न थांता भाव कबर के आज्ञाकर प्रश्नर उत्तर मुझे कही दौची से दिन सीता को हरण लगे से रावण रावण को जिते बेले मारिबा प्रभु मोर सेतुबंध प्रतिष्ठा कले ए बाबू सेतुबंध प्रतिष्ठा करिया बेले पुरोहित आ मिलिले नहीं नैष्टिक ब्राह्मण रावण पाखक आज्ञा पत्रिका लेखा गला रावण आसिला पुरोहित हिसाब रे ए बाबू से दिन आज्ञा रावण जिते बेले आसिला मागिला कहला प्रभु लंका को जिते बेले आपण आसीबे ये बिना असुर रे आसीबे सेदिन बाबल सरटा को आज्ञा नैतिले लक्ष्मण जटा भितर महाज्ञानी रावण जानिला कहला कौन कल कहले प्रभु आपण कथा देकरी आपण पुणी अस्त्र नैकरी आसंती प्रकृत रे जदि धर्म थाए प्रभु दिने जो हाथ रे अस्त्र प्रयोग करिया पई आनिछ सेही हाथ तमर रहिबो ना चंडबाबू आउ गोटे पद माँ मानकर ये मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार अच्छी लक्ष्मी सुआंग नाटक आज्ञा कवि लिखिं से दिन महालक्ष्मी कहले कहला कुंज बने बसी बजाइल बंशी बोइल माउसी खुड़ी से ही पाप भोग हेला कली जुग ये हस्त पाद गला छिड़ी खंडे खंडे देखती यही ब्रह्मांडे खंडे खंडे देखते यही ब्रह्मांडे खंडे खंडे देखते यही ब्रह्मांडे कपिलासवासी रह
दंड यात्रा हूँ कहला कपिलास आसी है तंबरा ना से स्वर पकेल दंड आपण मानकर हाँ जेते बेले द्वापर जुगरे कुंजवन रे बसी आज्ञा बंशीवादन करी केते बाप हरण करछि लक्ष्मी कहले सेते पई ए जगत देखिला तमरा हाथ पाद छिंडी गला ये जगन्नाथ आज्ञा अनेक बापा रूप सबु ठाकुरंगर रूप तैयारी गोटे पिला राम रोल करियो आज्ञा रामंकर रूप से नहीं जाउछि जने कृष्ण रोल करियो सीए कृष्ण ही पारला जने नारायण हेले जने लक्ष्मण हेले जे जो रोल करियो गोटे पिला को जगन्नाथ होबा को पड़ियो जगन्नाथ हेले हाथ जोड़ा का हाणी मांगू पड़ियो निश्चित हैं तने ये गोटे आश्चर्य प्रकार दियो बोला श्री मंदिरे ठाकुर तीनोटी भाई भौणी रहंती एकाठी भाई भौणी रहंती एकाठी भाई भौणी रहंती एकाठी छोकाठी पका नाइटी जणे गोराठी तो जणे कोलाठी जणे गोराठी तो जणे कोलाठी जणे गोराठी तो जणे कोलाटे बोली आनंद कंद भगवान की जय तेणु आश्चर्य प्रकार दियो आज्ञा सेदिन आज्ञा लक्ष्मी के दूर रखिले ये प्रभुंकर कर्मफल आज्ञा छाड़ी नहीं ये बापारे तेणु करी प्रभु मोर आज अधा गढ़ा दियो होकर बसी तेणु हाथ नहीं पाद नहीं मो प्रभुर किंतु आज्ञा हाथ पाद नथिले कौन प्रभु मोर अचल की सन्त शिरोमणि तुलसीदास कहले बिनु पाद चलई सुनई बिनु काना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कर बिनु करमंत रही विधि नाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले आनंद कंद भगवान की जय जी बिना पादरे चली पारुछि बिना हाथरे काम करि पारुछि आज्ञा ता पाखर आपण आउ कोन कहिबे हो जा हो आज्ञा जगन्नाथंकर कथा चलीथिबा बेले आज हमर जलंधर बाबू 20 टी भारतीय मुद्रा प्रदान करिसंती पुन्नी पुआ हमर देइसंती सेही जगतर नाथ जगन्नाथ आज्ञा सेदिन जी रसगोलक वैकुंठर अधिनायक रसगोला सिंगड़ा कस्तुड़ी चैव जो प्रभु दिन आज्ञा नरसिंह रूप को नेला भक्त प्रहलाद पाई आज्ञा सेदिन छोटिया पिला को बापा प्रश्न कला तो हरि कोठी अच्छे कह ए बाबू सेदिन प्रहलाद कहला हे बापा गायनाचार्य जी गायक रत्न लोकनाथ कर कलम कले कौन कले मो बापा हरि मोर सर्व व्यापक बेला जले स्थले किबा आकाशे पाताले जेने चाहिए तेरे हरि है तेरे चाहे तेरे प्रभु हरिया हे पिता जेने चाहिए तेरे हरि तुम देह आऊ मोदे पूरी थी तुम अनंत मूर्ति धरी है आहे पियर यही निरंजन मूर्ति है आहे पियर यस यही निरंजन मूर्ति भगवान की जय जी
सी आज्ञा नरसिंह रूप को धारण करेंगे से दिन कहला मो हरि सर्वघटर सर्वव्यापक पाखर परी अच्छी ना रे ये स्तंभ रे कौन तो हरि अच्छे ना हाँ बापा कोने अनु कोने सबुठी मो हरि परा अच्छी ना आज तो हरि की टिके देखिबा यही समय स्तंभ को जेते बेले आघात कला ये स्तंभ रो प्रभु रूप नहीं बाहरी ले ना प्रभुंकर नरसिंह आज्ञा सिंह रूप को प्रभु धारण कले तेणु बापारे से दिन लक्ष्मी को विवाह करते लक्ष्मी एवं नृसिंह आज जलंधर बाबांकर एवं मोर कुनी पुओटीर मंगल विधान करिया बेले अनुष्ठान कर्मकर्ता मोर सुशांत बाबू तांकर बापांकर देहांत वार्षिक महोत्सव झील जुआई पुओ बहु बंधु बांधव समग्र परिवार वर्गंकर कृष्णपुर ग्रामवासी महोदय मानकर मंगल विधान करिया बेले चलिबा पथ कुसुमित करंतु बोला नंदे कबार हरि हरि बोल भाव दौड़ी बांधी यशोदा बांधिला से दिन तृतीय पांडव अर्जुन भक्त आ भगवान आज्ञा देखु अप्राकृत प्रेम प्रेम ए बाबू रथरे से दिन आज्ञा महाभारत रे भाव रूपक दौड़ी बांधी देला पांडव अर्जुन कैंच मालिया बरज धुलिया कदम मूलिया मो प्रभु आज्ञा महाभारत युद्ध नंदी घोष रथरे प्रभु सारथी होइछंती बसिछि तृतीय पांडव अर्जुन रथटा को घर घर नाद करी जेते बेले चालन कले रथरे बसी अर्जुन चारिपट को चाहुछि जलंधर बिहरु रथ आज्ञा जेते बेले बाहर कले एठी अर्जुन आज्ञा देखिबा को पाइला आश्चर्य कथा चमके पड़िला तृतीय पांडव अर्जुन कहला हे केशव कहीं आज मंगल दृश्य गुड़ाक देखुची प्रभु ठाकुर मोर पचार देले हे अर्जुन तमे आमे तो जय करिकी आसुछे कौन हेचे तमे कहीं एमती बापा उत्सन्न होउछ कहीं एत चल चंचल होउछ अर्जुन कहला हे केशव कहला दल दल होइण स्वान सुरुगाल दल दल होइण स्वान सुरुगाल आहा टाणी सबकु करू छलती कबल टाणी सबकु करू प्रभु कबल एतिकी बेले अर्जुन कहीदेला हे केशव ए दल दल होई स्वर्ण शृगाल गुड़ाक केमिति राब दौछंती प्रभु रक्त भेजा शरीर गुड़ाक भक्षण करुछंती देखंतु प्रभु यह तो मंगलर संकेत बोली मु भावे ना हे अर्जुन ये स्वर्ण शृगाल गुड़ाक राब दौछंती एथिरे तमे आश्चर्य होउछ मंगलर दृश्य आउ कोन देखुछ आउ कोन एतिकी बेले अर्जुन कहला प्रभु ये शुष्क डाल है बसी मो गुरुदेव बारिक घर पुआ आज्ञा अर्जुन मापर दैतारी बारिक महोदय कलम कल कहले शुष्क डाले बसी या काक राबुअतिले उल्लुक जम्बुक रटिले उल्लुक जम्बुक रटिया रे भला उल्लुक जम्बुक रटिए युद्ध बार्ता भद्रा भर्तन जानती
ଯୁଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିପଦ ଆଗତ ଜାଣିଲେ ଆହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାହାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଘର ଆହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାହାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କି ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ହେ କେଶବ ଶୁଷ୍କ ଡାଳରେ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ କାକଟା ରାବ ଦଉଛି ଏ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅକାଳ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ବାମ ନୟନ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଡେଉଁଛି କହ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ ଯେବେ ଡେଇଁବ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିବେ ବାମ ଆଖି ଯେବେ ଡେଇଁବ ଅମଙ୍ଗଳର ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ ହେ ଭାବୁକ ବର୍ଗେ ନା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଦେଲା କେଶବ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନଟା ମୋର ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ କାଲିର ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ନ ଜାଣିବା ଯାଏ ଏ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନି କେଶବ ଠାକୁର ମୋର ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି କହିଲା ଧନ ମୋର ଇଏ କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଘଡ଼ିକେ ମୋର ପରାଣ ଦହୁଛି ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ମୋ ଧନ କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଘଡ଼ିକେ ମୋହିତ କରୁଛି କହିଲା କିଏ ଯାଇ କହିବ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାରତା କେ ଯାଇ କହିବ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାରତା ଆହା ଗଳାରୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେବି ହାର ମୁକୁତା ଧନ ମୋର କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି ଧନ ମୋର ସ୍ନେହ ଲଗାଇଛି କାହିଁଚ ମାଳିଆ ବରଜ ଧୂଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାୟା ଜାଣିଛି କେତେ ସ୍ନେହ ଲଗେଇଛି ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୋହ କରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି ତମେ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହୁଛ କଲାରେ ଇଏ ମହାଭାରତର ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଗୁଡାକ ବାଇଆ କଲା ଏମାନେ ଶବମାନଙ୍କର ପିତ୍ତ ଖାଇବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଦିନ କଣ ରାତି କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ବାବୁ ତେଣୁ ଇଏ ରାବ ଦଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ବାଁ ଅଙ୍ଗଟା କାହିଁକି ବାମ ଅଙ୍ଗ ମୋର ଥରି ଉଠୁଛି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଳମ୍ଭର ବିଭରେ ମାୟାସୁରକୁ ମାରିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧନୁ ବାଁ ହାତରେ ଗୁଣ ଟଙ୍କାର କରିଛ ତମେ ଇଏ ବାମ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ରେ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ବରଜ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଭୁର ମାୟାକୁ କିଏ ଜାଣିବ ସେଦିନ ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ
मु कौन कले तमे खुशी हब मत टिके कह कह अर्जुन कहला प्रभु तते बा को कथा अगोचर अछि आउ किछि सुनिबार नाही चंचल टिके मत विहद्वार को निये काहे मो भाई माने कोन ये चक्र विहरे आहत ही गले आपण तो नाहंती मु तो नहीं ये विह भेद करिया वाला आउ ये जगत रे केही ना कृष्ण अर्जुन व्यतीत विह केही भेद करिवे ना गुरु द्रोणाचार्य सेदिन चक्र विहर आयोजन करिछन्ति कह के सब चक्र विहरे कोन मो भाई माने आहत ही गले आपण मानकर सेदिन आज्ञा चिंता करंतु ठाकुर मोर टिके हसी देले कहले हे हे अर्जुन तेबे मु कोन करिवे ना चंचल टिके जिबा कहला पार्थ वाणी सुनी या प्रभु चक्र पाणी अरे पार्थ वाणी सुने प्रभु चक्र पाणी पार्थ वाणी सुनी प्रभु चक्र पाणी पार्थ वाणी सुने प्रभु चक्र पाणी वायु वेग नेले रथ उड़ाई नेले रथ आरे कुरु पांडवंग युद्ध मधन भे गुरु पांडवंग रथ हेला उपगत हे रथ हेला उपगत हे पूर्णानंद भगवान की जय हाँ मु शुभिब कि न शुभिब कहि परिबि नहीं सुगुची चलो आपण मानकर ना कौरव पांडव बाहिनी मानकर आपण मानकर मझी आकाश नहीं भगवान कृष्ण घर घर नाद करी हे मोर ज्ञानी बापा माने ना जेते बेला रथ को चालन कले ना मझी आकाश रही आपण मानकर आज्ञा रहिले प्रभु रथटा को टिके सीमित करदेले देखिले आज्ञा अर्धरात्र समय रे केही जण व्यक्ति आपण मानकर ये युद्ध भूमि रे कला सबले उठाई मशाल जलाए चिन्हट करई जान चिन्हट करई जान चिन्हट करई जान रे भला चिन्हट करई जान चिन्हट करई जान देखिदेले भगवान कृष्ण आज्ञा मझी आकाश रथटा को रखिले चाहिदेले आज्ञा तलकू कई जन व्यक्ति कला पोशाक खंडे पिंधिची भतरे आज्ञा मशालटा धरछि गोटाक परे गोटाया सबको आज्ञा लेउटेकरी देखुछि भगवान कृष्ण कहले ए बाबू किरे ये मझी बापारे आकाश रे अर्थ अछि ये अर्धरात्र समय रे ये केउ जनक ये जेउ देखुछि ये लोकटी किए भगवान कृष्ण भी चिंता कले कला मन करिले विचार मन करिले विचार मने करिले विचार